Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas radimo jedan od mojih omiljenih treninga. Vrlo je zahtevan, što fizički, što mentalno, ali u ostalom svi naši treninzi su takvi, tako da ništa manje od toga ne priznajemo. Svrha ovakvog tipa treninga je povećanje generalne izdržljivosti, ali i maksimalnog broja ponavljanja na vežbama koje radimo. Krećemo sa prvom serijom i usput ću objašnjavati šta radim, koliko ponavljanja, kolike su pauze i ostalo. Ajmo, krećemo. Pre svakog treninga obavezno zagrevanje, kao i stezanje nakon treninga. Pored ovih osnovnih vežbi zagrevanja koje ja ovdje radim, nije loše uraditi i nekoliko kontrolisanih serija po nekoliko ponavljanja od vežbi koje ćemo raditi tokom treninga. Ajmo sad na trening. Trening je podeljen u 3 bloka. Ovo je prvi i najduži blok gdje radim prvu seriju od 16 zgibova i 32 propadanja. Uzmite u obzir da 16 zgibova predstavlja oko 50% od mog maksimalnog broja ponavljanja u jednoj seriji i da 32 propadanja predstavlja oko 55-60% od mog maksimuma. I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. Nakon pauze od 2,5 minuta radim drugu seriju i to 15 zgibova i 30 sklekova. I sad već možete da pretpostavite o čemu se radi. Radimo spuštanje piramide tako što u svakoj seriji uradimo određen broj ponavljanja na zgibovima, duplo više od toga uradimo propadanja, a u sljedećoj seriji sklekove. I tako naizmenično push vežbu menjamo, uvek radimo zgibove, a od push vežbe radimo propadanja i sklekove. Sad ostanite da ispratite dokle spuštamo tu piramidu i na koji način je finiširamo, kako završavamo ovu piramidu. We move forward like soldiers, you better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm never stopping. I won't quit, keep going. Ovo je sada 6. serija u kojoj radim 11 zgibova i 22 skleka. Pomenuo sam ranije da je na početku pauza 2,5 minuta i tako je prvih nekoliko serija. Ovdje negdje pri sredini pauza se smanjuje i bude negdje oko 2 minuta i kako broj ponavljanja postaje manji, tako i pauze postaju kraće. Ja to radim negdje na osjećaj, ali tamo vidjet ćete dokle idemo i gdje je dno piramide. Tu su pauze oko minut, možda i manje od toga. Till I got it, I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit,
spuštanja piramide, ali tu nije kraj. Čemu se radi? Znači radimo, kad dođemo do 5 zgibova i 10 sklekova, uradimo tu seriju i onda još 4 takve sa 5 zgibova, 10 propadanja. 5 zgibova, 10 sklekova. Znači kad spustimo do 5, 10, takvih uradimo 5 i onda je tu kraj za ovaj prvi i glavni deo treninga. Sad ću ja da uradim, ovo je meni sad druga od tih 5, da uradim tu seriju, da odmorim jedno 4 minuta i onda vam pokazujem koju vežbu radim sljedeću u ovom treningu. Ovdje su već u ovom delu treninga pauze kraće. Znači kao što sam pomenuo ranije, krećemo sa pauzom od 2,5 minuta, negdje u sredini to postaje 2 minuta i onda kako idemo ka dole, gdje je broj ponavljanja manji, smanjujemo pauzu. Znači ideja je da zadržimo isti intenzitet tokom celog treninga. Zato i krećemo od najvećeg broja ponavljanja, što nije lako za početak. I onda smanjuje se broj ponavljanja, mi se umaramo više, ali i pauze postaju kraće. Ajmo malo da odmorimo pa idemo dalje. Posle male pauze od nekoliko minuta radimo sljedeći superset. Znači uradit ćemo prvo 10 zgibova gdje ćemo prilikom svakog ponavljanja zadržati pola sekunde u gornjem položaju, pola sekunde u donjem položaju. Evo pogledajte kako to izgleda i odmah posle toga radimo sljedeću vežbu. I sad radimo 10, 8, 6, 4 i 2 skleka. Evo pogledajte kako to izgleda. Deset. Ajmo sad 8. Šest. Četiri. I 2. I ovo ćemo ponoviti 3 puta. Za kraj uradimo 3 serije po 12 podizanju nogu prethodne varijacije što sam malo preradio i 3 serije po 12 ovakvih.
pošto je pitao neko u komentarima koliki mi je obim ruke, evo dočepao sam se ovog metra i sad ću probam da izmerim, iako nemam pojma kako to da radim sam. Ali ajde da vidimo. Čekaj da vidimo, je li ovako dobro? Mislim da je 4,6, 4,7 cm. Nemam pojma, to je dobro ili loše, vjerojatno je dobro, ali to mi je to, ljudi. To je to, ljudi, za danas. Pišite mi kako vam se sviđa ovaj trening. Dosta je intenzivan, zato ga i volim. Kad završite ovakav jedan trening, osjećaj je mnogo dobar. Kažem, namenjen je malo za naprednije vežbače, ali mislim da svako može da pronađe sebe u ovom i da prilagodi broj ponavljanja i slično svom nekom nivou. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Sportski pozdrav!